universidades en España. Hay 85 universidades, ¿vale? 50 públicas y 35 privadas. В нашите университети имаме 85 университета в Испания, 50 са държавни и 35 са частни. La diferencia entre las públicas y las privadas es sobre todo el coste. Las universidades privadas, lógicamente, son más caras que las universidades públicas. Основната разлика между двата в университета е естествено цената на обучението, очевидно частните са по-скъпи. Pero el precio es menor que otros países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido o Alemania, en términos no de la matrícula, sino de vivir en España. Но цената реално за обучението е по-ниска, отколкото в други държави като Германия, Великобритания и Франция. Не толкова като цена за обучение в университета, но общо като разходи за живот. Además, muchas universidades tienen sistema de becas abierto a todos los estudiantes, no solo a españoles, sino a estudiantes internacionales que cubre coste de matrícula o coste de residencia, de transporte, etc. Също така предлагаме и всички университети предлагат и стипендии, както на испанците, така и на чуждестранните студенти, които могат да покриват разходите за път, за транспорт до Испания, за резиденция, за жилище и други. Eso depende de cada universidad, ¿vale? Eso es una gran diferencia entre el sistema búlgaro y el sistema español. En España hay muchísima autonomía y cada una de las universidades decide su política de admisión, su política de becas. Hay algunas que están más internacionalizadas, otras menos. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Но университетите, за разлика от България, са много независими, напълно автономни. Те определят режима си на кандидатстване, стипендиите и въобще всичко много по-независими са от България. Vale, en cuanto al sistema universitario, como somos tanto Bulgaria como España del espacio europeo de educación superior, no es necesario para hacer un grado, para vosotros como estudiantes búlgaros, hacer la selectividad. Вие като българи не се налага да правите селективитет, което са им матурите подобни на нашите, тъй като сте част от европейското пространство на висше образование. Únicamente hay que pedir la acreditación a nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la UNED. Единственото, което трябва да направите е да изискате акредитация към УНЕД. Vale. ¿Cuántos de vosotros habláis español? Колко от вас говорят испански? Vale, fenomenal. De todas formas, en España hay cada vez más titulaciones en inglés, ¿vale? Tanto grados como máster. Трябва да знаете, че в Испания вече все повече има възможности за обучение на английски, както в бакалавър, така и магистър. Hay más de 800 títulos en inglés, total o parcialmente, 500 de máster, de posgrado, y más de 300 de grado. Има над 800 дипломи, така да се каже, възможности да се учи в цяла Испания на английски език. Продължаваме 500 de grado, más de 300 500 бакалавър, son 500 de posgrado y 300. магистри над 500 и около 300 бакалавър. Hay más de posgrado porque es más habitual recibir estudiantes internacionales posgrado cuando completan su Има повече carrera. магистри, тъй като по-голям интерес е на обикновено. Pero cada año hay más, ¿vale? Y en nuestra página web, en sepie.es, luego si queréis os doy los datos, tenemos un buscador de titulaciones en inglés. Все повече възможности да се учи на английски. После ще ви дам нашата веб страница sepie.es, в която има и търсачка за възможности за учене на английски. Por ejemplo, queréis estudiar psicología. Ponéis psicología, buscad y os aparece el listado de las universidades que dan psicología en inglés con el porcentaje de carga en inglés y el coste de la matrícula. В тази търсачка, например, сте учите психология, задавате този критерий и визирате всички университети, където може да учи психология на английски език, както и цената и до каква степен се учи, колко процента се учи на английски.
además de la posibilidad de estudiar en inglés, también casi todas las universidades, por no decir todas, dan cursos en español, ¿vale? Cursos de español para aprender español al mismo tiempo que se estudia en inglés. Освен да се учи на английски, в университетите предлагат възможността да се учи едновременно с това и испански език, курсове по испански, докато учите на английски. Por tanto, podéis acabar vuestros estudios con la titulación en inglés, con la ventaja que ello tiene a nivel de empleabilidad y con buen conocimiento de español. Тоест можете да завършите обучението си с диплома на английски и знаенето на испански. Sobre el español, no sé si sabéis que más de 500 millones de personas en todo el mundo hablan español. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Знаете, че испански език е вторият най-говорим език в света. Повече от 500 милиона жители на света говорят. Por eso la ventaja de estudiar en España no es solo para España, sino también para Iberoamérica y por supuesto para Estados Unidos. Тоест да знаете испански език може да използва не само в Испания, но и в Латинска Америка и в Съединените щати. Vale. Otra cuestión, la calidad de las universidades españolas. Другия въпрос е качеството на испанските университети. Los rankings, habréis oído seguro mucho sobre los rankings. Сигурно сте чували за ранкингите на университетите. En España, los rankings por especialidad de las universidades estamos muy bien posicionados. В Испания сме на много добра позиция относно специалностите. No en términos tanto globales como por especialidad de cada universidad. Не на глобално ниво, нито по специалност във всеки университет. Y además, somos el segundo país del mundo y el primero de Europa en posicionamiento en el top 50 de nuestras universidades jóvenes. И сме от 50-те, топ 50 с такива скоро създадени университети. Universidades jóvenes son aquellas que tienen menos de 50 años de creación, ¿vale? Тоест те имат по-малко от 50-годишна история. Entonces, en España hay universidades más históricas, Salamanca, Granada, con 800 años de historia, Valladolid. В Испания има Саламанка, Валladolid, университети, които имат над 800 годишна история. Y universidades jóvenes de menos de 50 años, pero muy buenas también. И така наречените млади университети с по-малко от 50 годишна история. Y también, depende de cómo seáis vosotros, tenéis buenas universidades en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Като при вас има добри университети в големи градове, като Мадрид, Барселона, que son más caras, lógicamente, които очевидно са по-скъпи. y otras muy buenas universidades en ciudades más pequeñas como Salamanca, Granada, Santiago de Compostela. И като Сантьяго де Компостела, Саламанка, Гранада, в по-малки градове също много добри университети. Que son más baratas. Те са по-евтини. Vale. Además de las universidades, que si tenéis cualquier duda, preguntadme. Ако имате някакви въпроси, питайте. En términos de coste de vida, Що се отнася до разходите на живот? es verdad que es más caro que Bulgaria, Очевидно по-скъпо от България, pero mucho más barato que otros países de Europa. но много по-евтино от други европейски държави. Más o menos calculamos que en una ciudad pequeña puedes vivir por 700 euros al mes, más o menos. Цифри горе-долу, че един студент от малко по-малък град живее с някакво около 700 евро на месец. Y en una ciudad grande calculamos que en torno a 1000 euros al mes. В по-големите градове горе-долу около 1000 евро за живота. Yo he estudiado en Francia, en París, y es bastante más caro. Аз съм учил във Франция, в Париж и е значително по-скъпо от това. Además de las ventajas de la universidad, no sé si sabéis que España recibe cada año más de 75 millones de turistas. Над 75 милиона туристи идват в Испания всяка година, освен темата за университет.
университетите. Y os podéis imaginar las razones. И може да се представите причините за това. La gastronomía, la cultura, Кухнята, културата, el carácter también de los españoles, характерът на испанците. porque estamos acostumbrados a recibir gente de todos los países. Свикнали сме да приемаме хора от всички страни. Nuestras universidades están muy internacionalizadas. Нашите университети са много насочени към международна дейност. A nivel de ministerio, el Ministerio de Educación, que formamos parte de César y yo, tiene una estrategia de internacionalización de las universidades. Имаме стратегия в Министерството на образованието, което работим и аз и Сесар, за разпространение на международно ниво на испанската образователна система. Porque queremos que vengan estudiantes de todo el mundo a estudiar a España. Искаме да идват чуждестранни студенти в Испания да учат. Y todas las universidades, o casi todas, también tienen sus propias estrategias de internacionalización. И подобни стратегии имат и почти всички университети. Esto lo digo porque estamos acostumbrados en España a tener estudiantes de todas las nacionalidades. Това го казвам, тъй като сме свикнали в Испания да имаме студенти от всякакви националности. Y eso creemos que es una gran ventaja. И това е голямо предимство, смятам. Además, conocéis el programa Erasmus Plus, ¿verdad? Предполагам, че познавате Erasmus Plus програмата. Somos el país que más Erasmus recibe del mundo. Ние сме страната, която получава най-много студенти по Erasmus. Recibimos todos los años más de 45.000 estudiantes Erasmus. Всяка година над 45 000 студенти по Erasmus получат. Има в Испания. Y también somos uno de los países que más estudiantes Erasmus enviamos a otras partes del mundo. Също сме в страните, които най-много студенти изпращаме по Erasmus в чужбина. Eso quiere decir que si estudiáis en una universidad española, tendréis la posibilidad de pasar un año en alguna universidad de otro país, no europeo, sino del mundo. Тоест, имате възможност да учите в Испания, също така и по Erasmus да отидете да учите в някой не на европейски, но въобще световен университет. Porque Erasmus Plus ya no es solo de la Unión Europea, Тъй като Erasmus Plus не е само част от Европейския съюз. es de todo el mundo. Цял свят. Tienes la posibilidad de pasar un año estudiando en una universidad con la que la universidad en la que estés inscrito tenga un convenio. Имаш възможност в продължение на една година да учиш в някой университет по цял свят, където този университет трябва да има споразумение съответно с университета, в който учиш. Y hay muchísimas posibilidades fuera de Europa, cada vez más, en todas las partes del mundo y especialmente en el caso de España con Iberoamérica. Има изключително много възможности по цял свят да се учи. В случая на Испания, в Латинска Америка има много възможности. Sobre las ventajas de Erasmus. Предимствата на Erasmus No es solo la fiesta y conocer gente de todos los países, como se suele decir, не е само купона и да се запознаеш с най-различни студенти от цял свят, sino que, de acuerdo con los estudios de la Comisión Europea, но относно обучението в Европейската комисия, tiene ventajas en la personalidad, más europeo, más tolerante, más integrador, има най-различни предимства на лично ниво y en la empleabilidad. Los estudiantes que han hecho un Erasmus encuentran trabajo el doble de rápido que un estudiante que no haya hecho и Erasmus. възможностите за професионална кариера на хора, студенти, които са правили Erasmus, са два пъти по-големи, отколкото на тези, които не са. Depende de cada universidad, ¿vale? Pero aproximadamente un año de grado en las universidades públicas oscilaría entre los 600 y los 1.000 euros, más o menos. Таксата за една година при държавен университет в Испания между 600 и 1000 евро. Más 600 y en las privadas en torno a 1.000 al año, más o menos. Частните около 1000, държавните около 600. Y en las, eso para grado.
Para posgrado, más o menos, las universidades públicas entre 1.000 y 3.000 euros. Y las privadas, al ser privadas, a partir de 3.000 euros, depende de la materia. Eso depende porque, lógicamente, hay algunas carreras que son más baratas que otras. Lógicamente, los grados son más baratos que los posgrados porque los posgrados sueles tener prácticas en empresas, tienen convenios con empresas y tienen un enfoque más hacia la empleabilidad. Бакалаврите са по-ефтини от магистрите, тъй като там са включени практики в различни фирми и са по-професионално практически насочени. Pero hay que tener en cuenta que más o menos el Estado cubre el 70-75% de lo que cuesta una matrícula. Трябва да имате предвид, че държавата покрива около 85% от всъщност това, което струва обучението. Y además, como dije antes, las universidades tienen su propia política de becas. И освен това, както казах преди това, всеки университет предлага стипендии. En cuanto al calendario del curso, por si queréis estudiar en una universidad española, los plazos de inscripción, o sea, el curso empieza en septiembre. Entonces, los plazos de inscripción, la primera matrícula suele ser en marzo o abril. Pero después, lógicamente, en junio y en septiembre se abre de nuevo el plazo. Luego la matrícula se formaliza antes de empezar el curso en septiembre. ¿Qué más? También sobre las becas, hay distintos programas que creo que pueden ser interesantes. Erasmus, no sé si sabéis, la beca obligada o más o menos es a partir de 300 euros, pero después las universidades o las comunidades autónomas pueden complementar para tener más dinero de beca. Що се отнася до програмата Еразъм, най-ниското, което може да получава 300 евро, но всяка една автономна област всъщност може да се добави и да се увеличава тази сума. Y hay facilidades para aquellas familias que tengan también menos recursos. И има също и възможности за семейства, които имат ниски доходи. Bueno, sí. Las universidades ofrecen, muchas de ellas, residencia para sus estudiantes. Depende, por ejemplo, hay universidades en ciudades grandes como Madrid o Barcelona que tienen un campus con su residencia a precios más económicos. Университети в Мадрид, в Барселона, в по-големите градове, те си имат отделни кампуси и общежитията са на самите кампуси и оттам съответно не са толкова скъпи. Y luego en ciudades pequeñas tienes la posibilidad de compartir apartamento con estudiantes de todas las nacionalidades y diría que por 150-200 euros podrías compartir piso con algún estudiante. По-малките градове, обикновено това, което се прави, се споделя апартамент с студенти от университета и някакво трудно 150 евро 200 би струвало да си живее така. De todas formas, en nuestra página web, en la de SEPIE, sepie.es, si queréis os doy la tarjeta, tenéis información, además del
del buscador sobre lo que cuesta vivir en España. На нашата страница София.es имате търсачката, също така имате информация за разходите за живота в Испания. Entonces, si os parece, voy a hacer un repaso a la presentación para que os quedéis con los datos más importantes de lo que hemos hablado. Ако искате, ще минем отново по презентацията сега, след като имаме и да можете така да запомните най-важните детайли. Това, което казвам до сега. Interrumpidme si en alguna presentación, en alguna diapositiva, queréis hacer alguna pregunta concreta, ¿vale? Прекъснете ме, ако в някакъв конкретен момент искате нещо да попитате. ¿Usted puede decir algo más sobre los exámenes? ¿Se hacen aquí o en España? Para entrar en las universidades. Ah, aquí. Pensé que decías aquí. Y este certificado de DL, ¿no? Si puede sacar un C1, eso te ayuda para entrar o no importa. No es el B2, es el nivel que se te exige para tener una titulación española. Pero si lo haces en inglés, si quieres estudiar algo en inglés, no se te exige español para estudiar en una universidad. За изискването за диплома за владение на испански език, дали да е B или C1, C1 диплом, реално е B2 това, което се приема, а много случаи на английски не е необходимо да се представи удостоверение за владение на. Lo que decía el buscador de títulos y de universidades, el qué estudiar en España, o qué estudiar y dónde en las universidades, es un buscador para títulos en español. И luego está el buscador de English Doctor. Това са ни двете търсачки, главната е за специалности на испански език, а долната е за специалности на английски. En la web, como os decía, tenéis información, datos prácticos sobre homologación, cursos de español, etcétera, para que lo sepáis. Практически въпроси на страницата е разни курс, административни процедури, курсови испански, практически въпроси, приравняване. En las universidades, este es el mapa de España. Hay más de 10 universidades en Madrid, más de 10 en Cataluña, más de 10 en Andalucía, pero hay repartidas por todo el territorio. Това ни е картата на Испания с университетите, над 10 има както в Мадрид, така и в Барселона, в Андалусия над 10 и съответно останалите разпръснати из цялата Испания. Y hay muy buenas universidades desde Granada, Sevilla, en Santiago, Coruña, Гранада, Севиля, Сантьяго, Salamanca. университети, Саламанка. Es decir, por todo el territorio, no solo en las grandes ciudades. Тоест има много добри университети, не само в най-големите градове. Las diferencias entre las públicas Това, y las което казваме за privadas. разликата между частните и държавните университети. Algunas universidades, la Biblioteca de Sevilla, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa. Саламанка университет е един от най-старите на цяла Европа. Esto ya he hablado también. Говорите за стратегията. Los rankings, las mejores universidades en rankings, Най-добрите университети в световните класации. que serían estas. Тези, както ги виждате. Y lo que os decía de las universidades jóvenes, las que tienen menos de 50 años. Това, което ви казвам за младите университети с история от по-малко от 50 години. Somos el país que más universidades jóvenes tiene de toda Europa. Мисля, че на място има това по най-нови университети. Por países en rankings, el 11 en el mundo y el número 5 en Europa. 11 в света и 5 в Европа сме. Y acreditaciones de calidad. ¿En qué? A ver, la pregunta de César. ¿Cuáles son nuestras mejores especialidades? По въпроса на Сесар, какви са ни най-добрите специалности, които може да учите? Depende de cada universidad porque están especializadas. Това зависи от университета, какви
Самите университети са специализирани. Por ejemplo, en las ingenierías, ingeniería, Инженерните специалности. tecnologías industriales, mecánicas, químicas, Химия-механически, да. son buenas las universidades politécnicas, por ejemplo. Политехническите университети са добри в инженерните специалности. Politécnica de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Барселона, Валенсия. También universidades generalistas, como la Има и Complutense, по-общи университети. Universidad de Barcelona, Барселона. etc. Informática, también hay universidades muy buenas en informática y algo más pequeñas, como por ejemplo la Universidad de Jaén. Университетът в Хайен, например, е това по-малък университет, но е с добри възможности. También en turismo, al ser un país líder en recepción de turistas, hay muy buenos grados y posgrados en turismo. Предлагаме много добри възможности и специалности по туризъм, тъй като нали сме лидери в това колко туристи получаваме годишно. También en MBAs, Master in Business Administration, es más posgrado, evidentemente, que grado, pero somos el tercer país que más estudiantes de MBA recibe del mundo, después de Estados Unidos y Reino Unido. На трето място сме след Щатите и Великобритания за студенти, които учат MBA в Испания. En el ámbito de ciencias empresariales y de negocios. Sobre estudiar en España, lo habíamos hablado, sobre la lengua española. En Estados Unidos cada vez más gente habla español. Говорим за испански език в света. В Съединените щати все повече хора говорят испански. Más de 500 millones de personas. Над 500 милиона 2050. говорят. Se calcula que más de 750 millones de personas. 2050 се счита, че 754 милиона ще говорят испански език. Bueno, parecido. Lo de los títulos en inglés, que ya lo dije. Това, което ви казах за специалностите на английски език. Para este curso ya hay más de 300. Total. Повече от 300 предавания за тази настояща учебна година. Después, tercer país del mundo y segundo de Europa en Patrimonio de la Humanidad, que también creemos que es importante al mismo tiempo que se está estudiando en España. Историческо наследство в Испания сме третата страна в света и втората в Европа. Което смятам, че също е много важно. Creo que es interesante que los digas también, dada la diversidad idiomática que existe en España, en el País Vasco, Valencia y Cataluña, que sepan, si van a estudiar allí, que también tienen otro idioma. Evidentemente, dos coros. En tecnología e innovación, Иновации и технологии. en estas áreas España es puntera, ¿vale? Agrobiotecnología, Агробиотехнология. Първо в Европа. también fabricación de vehículos, si estudiáis alguna ingeniería mecánica. Hay muchas fábricas en España y es fácil encontrar un trabajo. En energías renovables también, y bioquímica y biología molecular. Turistas, que ya lo he dicho, 75 millones. También el segundo país más seguro de Europa según la Eurostat. Un tasadeo de centros. Becas. Erasmus es la más importante. ¿Recibes una sola vez o Al mes, al mes. al mes? 300 евро по Еразмус, получаваш месечно, нали, най-малко което ще се
Pero en realidad eso es lo que da la Unión Europea, es el mínimo, pero además suele haber complementos, las universidades. Минимум, който дава Европейския съюз. Обикновено университетите добавят нещо. Yo cuando fui Erasmus recibí bastante más de 300 euros. Аз когато бях по Еразъм, получавах значително повече от президента. Porque tenía la de la mi universidad, ¿sabes? La comunidad autónoma. Получавах от университета, от моя университет и от автономната област допълнително, плюс това. Porque supongo que lo sepáis, pero España es de los países más descentralizados de Europa. И предполагам, че знаете, тъй като Испания е една от най-децентрализираните страни в Европа. Lo digo para que sepáis que hay muchas diferencias entre estudiar en una comunidad autónoma u otra. Това го казвам, тъй като има голяма разлика в това, в кога автономна област ще се учи от една от друга. Por ejemplo, el tema de Erasmus. И относно Еразъм също това се прилага. ¿Y esta beca de Erasmus es por no tener recursos o por, como usted ha dicho de Belén? Esta beca de Erasmus es por no tener recursos, por No. falta de recursos. No tiene nada que ver con los recursos. No. Es, lo decide cada universidad, pero suele ser por notas, por expediente. Основният критерий за получаване на Еразъм е всъщност оценките. Insisto mucho en Erasmus porque si vas a estudiar a España, vas a estudiar un grado, ¿no? Que son 4 años. Y es muy habitual que tu primer año, el segundo y el tercero sean en España. Pero el cuarto puede ser en otra parte del mundo. Y España tiene muchos más convenios Erasmus que cualquier otro país de Europa. Con lo cual es mucho más probable que vayas a otro país en cuarto y además con una beca que en otros países de Europa. В Испания има много по-големи възможности за Еразъм, т.е. да отидеш да учиш там бакалавра, първата, втората, трета година обикновено ще си в университета, в който си в Испания, и четвъртата вече най-вероятно може да избереш Еразъм, в която и да е държава. И се предлагат много повече възможности, до която и да е друга държава, за именно това да учи Еразъм, примерно четвъртата година. Y no tiene que ver con la nacionalidad, es ser estudiante de una universidad española. Това няма никаква връзка, каква националност е студента, важното е да е студент в Испански университет. ¿Y cómo se consigue esta beca? Las universidades tienen convenios con otras universidades del resto del mundo. Entonces, imagínate que vas a la Universidad de Granada. Entonces, en la página web te puedes informar de los convenios que tiene la Universidad de Granada con otras universidades de todo el mundo. И как се разбира какви възможности има в самия университет, всеки университет има споразумение с конкретни университети от извън Испания. Избираш си университет, отиваш да учиш в Испания и там виждаш на тяхната страница традиционно с какви университети има споразумение. O sea, no la eliges tú, es dentro de la oferta que tiene la universidad. Не си избираш ти университета, който ще правиш Еразъм, и трябва да има споразумение с университета, който учиш. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en la Universidad de Cantabria. Аз учих в университета в Кантабрия, el norte, на север. y mi último año lo hice en París. Последната година по Еразъм го правих в Париж. Y la beca me cubrió todos los gastos, pese a que París es bastante caro. Стипендията ми покри всички разходи и имайки предвид дори, че Париж е доста скъпо. Y es muy habitual, amigos míos, que hayan hecho Erasmus, que encuentran un trabajo antes que los que no han hecho Erasmus. И на сравнение с мои приятели, тези, които сме правили Еразъм, по-лесно се намират работа от тези, които не са правили Еразъм. Pero no digo esto solo para que vayáis vosotros, sino también por las ventajas que tiene de que en vuestra universidad estaréis en contacto con estudiantes de todo el mundo, con la ventaja que ello tiene. Това го казвам вероятно не само за най-общата информация, ами и това, че всъщност в университета, в който ще учите, ще има много международни студенти. Sí. Y si te ves estudiar en español, pero estás en Barcelona, ¿vas a estudiar en catalán o en español? Es buena pregunta.
Yo doy charlas como estas en todo el mundo y siempre me preguntan por Cataluña, es lógico. Дали реално, ако примерно случи в Барселона и в Каталуния, дали ще се случи на каталунски или на испански, или за испански специално? A ver, depende de cada universidad. Por ejemplo, en el País Vasco hay también el euskera, que es la lengua del País Vasco. Знаете, сега зависи. В страната на баските също те си имат техния език euskera. Sin embargo, allí tienes la posibilidad de hacerlo todo en español o todo en euskera. И там имаш много. Ще да учиш през цялото време на euskera или да учиш през цялото време на испански език. En Cataluña hay más de 10 universidades. В Каталуния има над 10 университета. Entonces, hay algunas que siguen esto mismo. Una puedes elegir todo en español o todo en catalán. В някои от тях по същия начин може да избереш дали да учиш на каталунски или на испански през цялото време. Pero hay otras que tienes que estudiar una parte en catalán obligatoriamente. Но има и други университети, в които една част от обучението трябва да премине на каталунски. También depende de la especialidad. Porque, por ejemplo, en ciencias o en ingeniería es más habitual que sea en inglés, al menos una parte. Sí. Зависи от специалността. Например, инженерните специалности, една голяма част от обучението също може да е на английски. En inglés. Y la otra parte del catalán no habla castellano. Exactamente. И другата част на испански. Pero ¿cuáles son esas? Es que es muy difícil darte una respuesta porque depende de cada universidad y de la política que tenga cada universidad. Porque hay universidades que... Y lo que dicen también desde las universidades catalanas es que el catalán, y es verdad, se aprende muy rápido en relación al español. И това, което казвате, е, че, например, в Каталуния, каталунски е, че реално погледнато много бързо се учи. Eso dicen las universidades catalanas. Hay algunos que les cuesta más y otros menos, pero es un idioma más o menos parecido. Това казват в университетите в Каталуния, но принципно, действително е лесно да се учи езика. Entonces, depende de cada universidad. Yo creo que si es una universidad buena y es una universidad abierta, no vas a tener ningún problema en ese sentido con el catalán. Eso es lo que dicen todas las universidades cuando dan charlas como esta. Университетите, принципно в Каталуния, казват, че особено тези, които са открити, отворени и търсят международни студенти, твърдят, че реално няма да има проблем с каталунски, поне на такива лекции, които дават, които стават. Y en general, ¿qué es lo que realmente se necesita como documentos para ingresar en una universidad de España? Това по принцип, да, това A ver, por un lado, para el grado, la acreditación de haber acabado tus estudios secundarios, que eso lo hacéis a través de la UNED, ¿no? Y que eso pueden contactar contigo. Sí. Eso sería a través de la Consejería de Educación, ¿vale? Y luego después, en la universidad, lógicamente tendrás que entregar documentación para la admisión y será el expediente académico porque tienen notas de corte que será en función de la universidad y de la especialidad. Значи като цяло за самата документация и целият процес на кандидатстване се обръщате към нас, тъй като участие първо, че ние консултираме и ние не смятам, че има някакви други... Да, Испанско посолство да е образование, аз после ще ви дам и наши контакти, на който няма. И като цяло там може да идете при нас или по телефон или по имейл, както ви е удобно да правите консултация за това какви са точно документите, тъй като да кажем, че не е чак толкова това специалността за самата документация. Прави се акредитация към УНЕД, най-общо да ви кажа. Акредитацията става след като трябва да сте кандидатствали в Български университет. Български университет може да кандидатства или с оценките от матурен, или с кандидат-студентски изпит, там който питаше, тя някъде. И кандидатството в Българския университет с оценките от матурата или кандидат-студентски изпит трябва да имате една оценка и акредитацията я превръща в десетобалната система. Тоест, ако имате шестици на кандидат-студентски изпит, ще имате десятка.
трябва да си следите друго важно нещо, ще трябва да си следите, да проверите какви са били баловете за кандидатстване в предишната кандидатственска кампания на миналата година. И това ви трябва диплома, академична справка за последните 2 години, удостоверение от университет, че сте кандидатствали с оценката. На страницата на момента Унедаси се казва платформата, попълвате си там, си правите профил и след като имате тези документи, ги спращате до МОНЕТ и получавате акредитация и кандидатстване. Не съвсем стои въпросът така с някои специалности, които бала над 10. Защото там пък, това, доколкото разбирам, всъщност все още не е решено, не е ясно как ще се случи тази година. За примерно архитектура, някои инженерни специалности, медицинските специалности, там баловете са над 10. И трябва да се повишавате оценката, поне така беше до миналата година, като се явявате на проява специфика, обаче това е в Испания. Затова вече във всеки един конкретен случай може да се обръщате към нас. Ще потърсим информация вече по-напред, предполага случай до година, в началото на годината, вече ще се изясни въпроса за изпити. Gracias. Es que yo lo que recomiendo al estudiante que quiera ir el año que viene o el siguiente a estudiar en España es lo primero que se informe bien, porque a diferencia de otros países, en España hay tal diversidad que es muy difícil mandar un mensaje muy concreto, ¿sabes? Аз това, което препоръчваме, ако искате да ходите учите в Испания, много добре да се информирате, тъй като има най-големи възможности, има голямо разнообразие в Испания. Porque hay universidades muy grandes, hay universidades muy pequeñas, hay universidades muy abiertas a la internacionalización, hay otras que tienen estudiantes simplemente de la ciudad o de la región, hay algunas que están especializadas en ciencias, en empresariales, otras que son más generalistas. Просто трябва да се информирате за самия тип университет, дали е голям, дали е малък, дали е насочен към така отворен към получаване на международни студенти или не. Има такива университети малки, които въобще не изключат от региона местни хора в тях. Има големи университети, специализирани университети. Ако имате конкретна специалност, търсите съответно да е специализиран университет. Mira, te voy a poner dos ejemplos de esto. Yo se supone no debo poner ejemplos porque representamos a todas las universidades, pero para que os hagáis una idea. Ще ви дам 2 примера. Аз не бих следвало в принцип да давам примери, тъй като ние представяме всички университети, но все пак горе-долу така да се ориентирате. Salamanca y Granada son muy conocidas. Саламанка и Гранада университетите там са много познати. Muy buenas, con muchos estudiantes Те internacionales. са много добри, с много международни студенти. Pero, por ejemplo, la Universidad de Cantabria en el norte Но, например, университет Кантабрия на север tiene un grado en Ingeniería Marina y de Océanos има специалност инженерна морска и океанска инженерна специалност, que es el sexto del mundo. която е на 6-то място в света. Del mundo, incluyendo Estados За Unidos. света, включително Щатите Y es una universidad muy pequeña. и така и много малък университет. Otro ejemplo, la Universidad de Jaén, en el sur, Университетът в Хаен на юг no es la más conocida de Andalucía, ni la más grande, това не е най-познати от Андалусия, нито пък най-голям университет, pero también tiene una especialización en computer engineering, ingeniería informática. но има най-добрата специалност на информационната технология. Y tienen políticas muy agresivas de atracción de talento internacional. Има много агресивна политика за привличане на международни таланти. Agresivas en buen sentido. В смисъл, добрия смисъл. Eso lo digo para que sepáis que no es solo las universidades más conocidas, hay otras que son menos conocidas que son muy buenas en algunos. Това ви го казвам точно това, да знаете, че не е задължително да е най-така популярен университет, за да има някаква много добра специалност. En nuestra web también, si el tema de los rankings os interesa, tenemos un informe sobre el posicionamiento de las universidades españolas en los rankings internacionales. На нашата веб страница има един доклад качен за точно тези въпроси, свързани с международните студенти в университета.
А дипломите Сигурно кандидатството на генералта само с оценките от матурата може да се кандидатства или трябва да се в български или в испански? Възможно и конкретно, да говорим на технически сертификат, Значи този въпрос може да се кандидатства с оценките от матурата и с кандидат-студентски изпит. Но въпросът е просто да се получи удостоверение от университет, в което беше кандидатствал с тази оценка. Без значение дали е кандидат-студентски изпит или матура. Това трябва да има удостоверение. Документ, в който да пише ясно, че е кандидатствал студент. Някои университети приемат с матурата и издават удостоверение. Зависи много от университета. Други университети имало случаи през годините, не дават просто и така да се кандидатства, за да се вземе едно удостоверение. Или пък ви искат примерно да се платите цялата такса за семестъра, за да ви дадат удостоверение. Всяки нюанси има, затова е важно въпрос, който трябва да уточните възможно най-рано. Това може да уточните вече. Да, който за български университет. Нали, това е въпрос. Si tenéis de todas formas cualquier duda cuando lleguéis a casa o lo que sea, podéis enviarnos, ahora tengo ahí tarjetas, enviarme un correo con cualquier pregunta sobre alguna información de la universidad, lo que sea, o también a la consejería que está aquí en lugar, y a Silvia o a César. Вече ако стигнете вкъщи, ако сам се сещате за някакви други въпроси, може да ми изпратите, аз ще ви дам контактите, винаги може да изпращате въпроси, да се обръщате както към него, така и към нас в отдел образование за конкретните си въпроси. Ако имате сега още. Аз имам дали дипломите се признават, дипломите от испанските университети се признават в щатите и Канада. Сигурно ще питали, ще играят Son del espacio europeo de educación superior y por tanto sí. Hay que, част от европейското пространство висше образование, да. hay que diferenciar los títulos oficiales de los títulos propios. ¿Vale? Има разлика между официалните дипломи и такива на частни. Es muy importante y no tiene nada que ver con la distinción universidad pública y universidad Това privada. не е свързано с това дали има два вида дипломи при тях. Това не е свързано с това дали университетът е държавни или частни. И сега ще обясня. Título oficial es aquel que está acreditado por el Ministerio de Educación. Има такива официалните дипломи са тези, които са признати и акредитирани от Министерството на образованието на Y Испания. el título propio está enfocado al mercado laboral, pero no está reconocido por el Ministerio de Има и Educación. други такива дипломи, които са, в смисъл други дипломи, които не са признати от Министерството и те са насочени към работа директно, но не са акредитирани от Министерството. Съответно, те най-вероятно няма да се признат. Y no tiene que ver que sea pública o privada. Puede ser una universidad, y es normal, privada con un título oficial o una pública con un título propio. Но и от двата вида дипломи има и в частните и в държавните университети. Eso es importante. И то също sería el título oficial el que se reconoce. Exactamente, y el título oficial se reconoce. Реално официалната диплома е тази, акредитираната диплома от Министерството и тази, която ще се признава в щатите, Канада и въобще. В смисъл, във всеки университет предварително може да знаеш дали... Exacto, eso es. Да. Porque los títulos propios están pensados más en el mercado laboral. Те са за работа конкретно тези данни, които не са акредитирани. Ние какво не знам. Eso sí que es muy importante porque hay algunas veces que el estudiante se informa mal y hace un grado o un posgrado que no es oficial sino propio y luego tiene problemas de reconocimiento en otras partes de Europa. И това е важно да се информирате предварително за каква е дипломата по специалността, която ще учите, тъй като се случва някой да учи без да се информирам, че това не е официална диплома, акредитирана диплома и съответно после е много трудно, не може да бъде призната по света. Porque una cosa es el título propio si lo presentas a una empresa y otra cosa es que te pueden contratar y otra cosa ya es que el título sea oficial acreditado por el ministerio. Едно нещо е да имаш такава диплома, която отиваш и представиш в някаква фирма и те е възможно да те приемат просто с такава диплома. Друга е вече от друга държава и с официална диплома, която е акредитирана. Кирил,
Sí, 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 de las tarjetas. Ahora sí que después. Имате ли някакви въпроси? Bueno, si queréis preguntarme ahora más, o sea, no delante de todo el mundo, aquí estaremos un poquito más de tiempo, ¿vale? Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, nos preguntáis y esperemos que os haya sido útil. Yo, como he dicho, no he venido a convencer, sino simplemente a informaros y espero que ahora sepáis un poquito más de las universidades españolas, sobre cómo se estudia en España, ventajas. Ако искате, можем да включим сега. Ако желаете, ще останем известно време тук и можете така на лично ниво да ми зададете въпроси. Както казах и в началото, не искам да убеждавам никой да учили в Испания, просто искам да ви информирам за университетите, възможностите и това е. Благодаря ви много.